салом алайкум дӯстои азиз, курси имрӯза банки эсхата 1000 рубл 127 сомону 70 дирам. Спитамент бан 1000 рубл 129 сомону 20 дирам, $100 1080 сомон. Алиф бан 1000 рубл 127 сомону 70 дирам. Орион бон 1000 рубл 127 сомону 70 дирам, $100 1085 сомон. Хумо 1000 рубл 129 сомону 10 дирам. Душанбе сити 1000 рубл 127 сомону 70 дирам. Коммерс банк 1000 рубл 129 сомон. Амонат банк 1000 рубл 127 сомону 70 дирам, $100 1086 сомон. аз приложение Сбербанк ба картаи Душанбе сити сум равон кунед 126 сомону 50 дирам мегзарад. Дӯстои азиз, дар канали мо обуна шавед, лайк монед, подписатсия кунед. мо ҳам ҳаракат карда беҳтарин видеоро пешкаши шумо мегардонем. раҳмат барои дастгиритон. عبادت‌های ما را و از شما را به درگاهش قبول بگرداند و چی مراد و مقصودهایی که داریم الله مهربان حاصل بگرداند و الله مهربان این نمازی که ما به درگاه الله سبحانه و تعالی در خانه الله هستیم طاعت و عبادت میکنیم دو رکعت نماز ادا میکنیم الله به درگاهش قبول بگرداند واجب برای تحفظ گتافت است نیت ان شاء الله نماز نچینه